दर्शक बंधु आज भिडटी आम जाना मीन राशि व्यक्ति जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत मीन राशि व्यक्ति भितर रही किछि गुप्त कथा विषय माने मीन राशि व्यक्ति चरित्र स्वभाव कर्मक्षेत्र खाद्य रुचि एवं कैरियर शिक्षा प्रेम जीवन एवं आयुष काल एमिति बहुत किछि मीन राशि व्यक्ति भितर रही संपूर्ण भविष्यवाणी विषय आज आम जानिबा। जदि आपणकर मीन राशि होता है ताहले ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु आउ प्रथम करी आसीथिले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। मीन राशि व्यक्ति माने देखंतु साधारणतः मीन राशि को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथम भागटी हेउअछि 25/12 पूर्व भाद्रा नक्षत्र। एही मीन राशि व्यक्ति माने मानवगण अटंती। द्वितीय भागटी हेउअछि 25/12 उत्तर भाद्रा नक्षत्र। एही मीन राशि व्यक्ति माने मध्य होउछंती मानवगण एवं शास्त्रंक प्रिय अटंती। तृतीय भागटी हेउअछि 27/12 रेवती नक्षत्र। एही मीन राशि व्यक्ति माने होउछंती स्वास्तिक एवं भक्ति एवं एमानंकर गुण हेउअछि सत्यवादी दयावंत छंद कपट सच्चट एवं परिश्रमी ज्ञानी कल्पना प्रिय मधुरवाणी आदर्शवादी एही सब गुण एमानंक भितरे रहिअछि। आउ एमानंकर मंद गुण हेउअछि चिंता धैर्यहीन विचलित आत्मविश्वास अभाव भयालु एवं ईश्वर विश्वासी धर्म कार्य आगेइबा। एवं एही राशि व्यक्ति मानकर रोग हेउअछि रक्तहीनता पादपीड़ा कान रोग दुर्बलता पेटरे घा चकमा रोग थंडा काश बात रोग एवं श्रवण शक्ति दुर्बलता आउ ता सहित मानसिक रोग एमानंकु होइथाए। एही राशि व्यक्तिविशेष मानंकर कर्म बा जीविका हेउअछि आईन ग्रंथ संगीत विद्या राजनीति व्यापार वाणिज्य कष्टवादी बैंक कर्मचारी समाज कार्यकारी रे आगेइबा हिसाब बा मैनेजर कार्य करिबा एवं सुगंध जिनिषपत्र व्यवसाय करिबा नर्स किबा डॉक्टर चाकरी करिबा एवं माछ आउ ऑयल बिजनेस एमाने करिथांती। आउ गोटे कथा जानी रखंतु जे जन्म ठारू 22 वर्ष पर्यंत एमाने बहुत दुख कष्टरे जीवन यापन करिथांती एवं अनेक रोगरे एमाने पीड़ित मध्य होइथांती। आउ मीन राशिर अधिपति बा स्वामी ग्रह होउछंती देवगुरु बृहस्पति। एही कारणरू मीन राशिर व्यक्ति माने दुख कष्टरू मुक्ति पाइबाकू चाहुथिले विष्णु पुराण पाठ करंतु एवं पूर्णिमा व्रत रखंतु। एसबु पालन कले आपणकर जीवन मंगलमय होइथाए। आउ एही राशिर व्यक्ति माने बहुत चतुर क्रोधी भोगविलासी राजनीति एवं अचानक भाव एमानंकु लटेरी किबा धन लाभ मध्य मिलिथाए। किंतु गोटे दुखर कथा हला जे एमानंकु समय समय रे राहु ग्रहंकर खराप दृष्टि एमानंको उपरे पड़ी थाए। एतपई बिना कारण रे एमाने दिने दिने बहुत क्रोधी होइथांती। मुंड व्यथा शरीर रे कष्ट विचलित एवं मुंडरे आघात लागिबार बहुत संभावना रही थाए। आउ ता सहित संतान मानंकु नै चिंतारे रहिबा एवं समय समय रे स्त्री सहित पाटितुंड बा कली झगड़ा समस्या मध्य सृष्टि होई थाए। आउ गोटे कथा जानी रखंतु जे 19 वर्ष ठारू 23 वर्ष भितरे मीन राशि व्यक्ति मानकर विवाहर जग बनी थाए। आउ 25 वर्ष ठारू 29 वर्ष पर्यंत शुभ विवाहर अधिकारु अधिका जग रही थाए। किंतु दाम्पत्य जीवन रे कली झगड़ा समस्या बा भूल बुझामणा टिके देखा जिवो एवं अधिका धन खर्च हेबा जगु अर्थ अभाव लागी रहिबो। किंतु आपणक पई गुटे खुशीर कथा हला जे 26 वर्ष ठारू 42 वर्ष भितरे आपणको अचानक भावरे धन लाभ मध्य मिली थाए। आउ ता सहित संतान प्रातिर जग मध्य रही थाए एवं एही समय रे नूतन गृह मध्य आपण माने निर्माण करिथांती।
ଆଉ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ 25 ବର୍ଷଠାରୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ମନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷଠାରୁ 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 62 ବର୍ଷଠାରୁ 72 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଲଟରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ପତ୍ନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସମାଜସେବା କରିବା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେତା ହେବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 3 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଏବଂ 9 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ 19 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଟେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁଳା ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲେଖା ରହିଅଛି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲେଖକ କବି ଉଦ୍ଧାର ଚାକିରି ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ରହିଅଛି ଯେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୋହନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ହୋମ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ।